Zdravo svima, dobrodošli u Almirin kutak. Danas pripremamo sredstva za pranje prozora. Zašto? Zato što ja lično izbjegavam ta sredstva i ne pamtim pravo da vam kažem kad sam ih kupila, zato što od njih kiše. Treba nam jedna plastična ili staklena ako imate prskalica, ali bolja je plastična, znači lakše se s njom radi. Ovdje imam limuntos, ubacit ću malo vode i to ćemo promućkati da se to sve fino, ovako ćemo, lakše mi je ovom rukom, da se to rastopi u vodi. Tu ćemo dodati par kapi deterdženta za suđe. Recimo kao pola male kaščice za miješanje kafe i dodajemo resto vode. Ova pumpica jedna, koliko je ovdje, možda pola litre, može vam biti, možete dodati još vode, može vam biti da operete sve prozore u kući i da vam ostane. I to ćemo sve sada izmućkati. Treba će nam papir, znači ubrus, i ne trebaju vam nikakve krpe, ništa vam drugo ne treba osim ovo dvoje. Idemo. Vidite ove ovdje fleke, ovo je sa unutrašnje strane, opet je neko prislanjao čelo, nos. Eto, lakše im je tako ustanoviti da li je hladno ili vruće vani pa da se obuku nego da otvore prozor. Idemo mi za poslom. Prozori su također jako muzgavi zbog onog pijeska, kako se on zove, saharski pijesak, koji preleti tako, vjerujte mi, evo me, preleti znači od Sahare do nas i ne padne nigdje nego nama na prozore. Ovo vi fino naprskate, otkinete par komada ubrusa, pripremite i samo uglancate. Prvo ću krenuti sa spoljne strane. Odmah uzimate suhi ubrus i uglancate. I to je to. Naravno sad moramo te fleke da skinemo, ali vrlo jednostavno. Kako rekoh, ja ne volim ove kupovne deterdžente za prozore, za stakla, zato što baš kišem od njih. Ima izgleda nešto u njima što meni ne odgovara. Sada ćemo fino zatvoriti prozor. Idemo dalje. Vjerujte, evo muski. Vrlo jednostavan način da osvježite svoja stakla na brzinski, onako. Sada suho. Uglancate da ne ostanu slučajno kakve fleke, pa kao da niste ni oprali. Evo ga, ja završila. Nikakvih fleka nema, pijesak nema ga, ni u tragovima, osim vani, ali to se mora oprati sa jednim velikim kanisterom vode, tako mi čistimo ove limove. Eto, jedna napomena što se tiče sredstva za pranje. Ukoliko ste pogriješili koncentraciju deterdženta, slobodno dodajte vode. Ako vam je puna ova bočica, izlijte vodu, naspite nove čiste vode bez ikakvih više dodataka. Ili ako vam slučajno ovaj ubrus smeta, ostavlja muzge, jednostavno niste zadovoljni, samo pokvaste običnu pamučnu krpu za koju znate da ne ostavlja dlačice, naprskate, prebrišete ovim, prebrišete potom mokrom krpom i to je to. Vjerujte, vrlo jednostavno, praktično, uvijek imate u kući. Ovo može biti za sve ostale prozore koje ja sada ododa čistim, a vi ostanite, gledajte i ostala videa. Ima jako puno praktičnih savjeta koje sam podijelila sa vama, pa možda vam baš danas nešto zatreba, jer evo došlo je lijepo vrijeme, vikend je, pa idemo raditi. Ja odo dalje, a vama svako dobro. Gledamo se opet neki drugi put u Almirnom kutku. Ćao!